पहुंच गले हाँ जाओ आम गण रे मान्यवर मंच को आमंत्रण करुच्ची समस्त को मो तरफ आम विद्यालय तरफ नमस्कार और प्रणाम जनाऊँगी। प्रथमे मो मंच को आमंत्रण करी आज मुख्य आकर्षण आमर मुख्य अतिथि मान्यवर सांसद श्रीजुक्त रवींद्र नारायण बेहेरा महोदय सर। मंच को आमंत्रण करी आज वार्षिक उत्सव कार्यक्रम मुख्य वक्ता आमर मान्यवर विधायिका श्रीमती सुजाता मंच को आमंत्रण करी आज यही सभार सभापतित्व करने को जाऊथुबा आम विद्यालय प्रधान शिक्षयित्री श्रीमती विष्णु माधव माधव विष्णु माधव माधव हरि स्मरन्ति साधव नित्यं सर्वकार्येषु माधव संगीत करवो मुरारी बदन कमल स्वाद मधुरी गणेशार्चित बलो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी
जय मां विरजा। आज पीएम श्री दशरथपुर सरकारी उच्च विद्यालय वार्षिक उत्सव अनुष्ठित होउछि। विद्यालय ये जो रंगीन परिवेश एवं हमर अतिथि वृंदर उपस्थिति निश्चित आम पिलामानक मनाए आम मानक मनाए अनेक उत्साह भरी देछि। वर्तमान आम विद्यालय पिलामानक अनुरोध करिबी स्वागत संगीत परिवेशन करिबे। दशरथपुर सरकारी उच्च विद्यालय द्वितीय वार्षिक उत्सव यही अवसर में मंचासीन समस्त वरेण्य अतिथिवृंद को प्रणाम जनाऊँगी। मंच सामने बसी ए विद्यालय शिक्षक शिक्षयित्री वृंद समस्त को नमस्कार। ए विद्यालय पुरातन छात्र छात्री जो मैंने ए विद्यालय ना को आम अंचल नुहे आम जिले नुहे आम राज्य नुहे सारा देश में जो मैंने विकसित कर नमस्कार जनाऊँगी। ए विद्यालय अवसर ग्रहण कर प्रधान शिक्षक शिक्षयित्री तथा पुरातन शिक्षक शिक्षयित्री समस्त को नमस्कार तथा प्रणाम जनाऊँगी। ए विद्यालय को हृदय भल पाउथबा ए अंचलवासी जो मैंने आज एत गरम सत्वे भी आज एकत्रित हो पार्टी से व्यस्त जीवन भितर समय दे से नमस्कार जनाऊँगी। सांबादिक बंधु मैंने जो मैंने आज एकाठी होती से नमस्कार जनाऊँगी। विद्यालय परिचालना कमिटीर समस्त सभ्य सभ्य को नमस्कार। पंच शिक्षा सेतु संगठन सभ्य सभ्य समस्त को नमस्कार जनाऊँगी। ता छड़ा आम विद्यालय जो मैंने अध्ययन करुँच कुनी कुनी पिला माने आज कढ़ी अवस्था अच्छा काली फुल हो फुटे आम विद्यालय ना को चारिड़े बास्नार बसित करे से आंतरिक शुभेच्छा जनाऊँगी से आशीर्वाद करुँची। आज ये जो अतिथि परिचय पर्वटी मत ज्ञापन कर विद्यालय प्रधान शिक्षयित्री को धन्यवाद दूची। प्रथमे मो बामन आरंभ करी जिला विज्ञान संयोजक रूपे कार्यरत से होती कुमार सेन सेनापति महोदय सार को आम सम्मानित अतिथि रूपे आज पाई निश्चिंत आम विद्यालय गर्वित। सार को निकट में जे आसन अलंकृत कर आज ये जो कार्यक्रम आज अनुष्ठित हो पारे जहाँ चेष्टा अक्लांत परिश्रम फल जे स्वप्न देखी 2 वर्ष है विद्यालय को किपर सुचारू रूपे चले हम से होती प्रधान शिक्षक दायित्व तुलाऊा ए विद्यालय लक्ष्मीप्रिया साहू मैडम को आज सभा को स्वागत। मैडम को निकट में जे आसन अलंकृत कर आज मुख्य वक्ता रूपे पाइछे। मु मैडम को घर को सेदिन जाइली देखी मैडम को देखिले एते उच्च पदवी में थाई जे एते सरल जीवन बिताई पारुछंती से होचंती आज सभार मुख्य वक्ता आमर माननीय विधायिका श्रीमती सुजाता साहू मैडम महोदय। मैडम को आज कार्यक्रम को सुस्वागत। मैडम को निकट में जे आसन अलंकृत कर आज सभार मुख्य आकर्षण केन्द्रबिंदु जहाँ को आम मुख्य अतिथि रूपे आज पाइछे जे होचंती मान्यवर सांसद श्रीजुक्त रवींद्र नारायण बेहेरा महोदय। सार केवल राजनीति में नुहति मुझे जानी सार कंप्यूटर साइंस एआई रे सार पीएचडी लाभ करछंती एवं शिक्षा क्षेत्र में सार एते उन्नत सार होचंती आज आम सभार मुख्य अतिथि। सार को आज हृदय मु स्वागत करुछि सभा को। विद्यालय शिक्षयित्री रोजालिन मैडम को अनुरोध रखी वार्षिक विवरणी पाठ करें। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा प्रणिपातः। चैत्र चलचंचलता सह नुआ नुआ रुद्रताप शरीर तथा मन में एक अद्भुत आलोड़न सृष्टि करुअछि। अद्य स्वर्णिम भागवरा उत्सवर मधुर मध्याह्न सम्मानित सभापति महोदय विद्यालय सौभाग्य को चरितार्थ करी
ମଞ୍ଚରେ ମନନ କରିଥିବା ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ, ଉପସ୍ଥିତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟବୃନ୍ଦ, ପଞ୍ଚଶାଖା ଶିକ୍ଷା ସେତୁର ସଦସ୍ୟବୃନ୍ଦ, ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶୁଭେଚ୍ଛୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ପ୍ରତିଭା ସନ୍ଧାନ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି NRTS ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀ ମଧୁସ୍ମିତା ଜେନା କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା PMଶ୍ରୀର ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ପରେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଓ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯଥାକ୍ରମେ ଇକୋ କ୍ଲବ। ଏହି ବିଭାଗରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଦୀକ୍ଷା ସହି କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବାବେଳେ ୟୁଥ୍ରେ ଇକୋ କ୍ଲବର ଦାୟିତ୍ୱ ଶିକ୍ଷକ ଅନିଲ କୁମାର ଦାସ ବହନ କରୁଛନ୍ତି। ସାଇନ୍ସ କ୍ଲବର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଗାୟତ୍ରୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଦେବତା। ATL ଲ୍ୟାବର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ପତି ସାର୍। ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ରୋଜାଲିନା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଖୁଣ୍ଟିଆ ମ୍ୟାଥ୍ କ୍ଲବର ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଥିବା ବେଳେ ଜୁନିୟର ରେଡ୍ କ୍ରସର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଶିକ୍ଷକ ନୀଳମଣି ସାମନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମଞ୍ଚାସୀନ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଅତିଥିଗଣଙ୍କୁ ମୋର ବିନମ୍ର ପ୍ରଣାମ। এই ଯେଉଁ ମଞ୍ଚରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଆମର ଏ PMଶ୍ରୀ ଦଶରଥପୁର ପ୍ରାୟ ସବୁଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ। ମଞ୍ଚାସୀନ ସମସ୍ତ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ, ମଞ୍ଚ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀ ଏଜୁକେସନିଷ୍ଟ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋର କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ, ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରେସ୍ ମିଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ମା ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଥିଲି PMଶ୍ରୀ ଫଙ୍କସନ୍ରେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ଏହି ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି, ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଣ୍ଟାୟାର ୱାର୍ଲଡ ଗ୍ଲୋବାଲ ଭିଲେଜ କନସେପ୍ଟ ଅଛି, ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ କନସେପ୍ଟ ଯେଉଁ ଆସିଛି, ଏଇଥିରେ ସ୍କାଇ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ ଲିମିଟ୍, ସ୍କାଇ ଇଜ୍ ଦ ବିଗିନିଂ ଫର୍ ୟୁ। ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟ ଅଛି, ୱାର୍ଲଡ ଭିଲେଜ କନସେପ୍ଟ, ଗ୍ଲୋବାଲ ଭିଲେଜ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଗୋଟେ ଗାଁ ଭଳିଆ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ପୁରାତନ ସମୟରେ ତମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଁ, ଦଶରଥପୁର ହଉ, ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଁ, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ, ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାଁକୁ ସାରା ଦେଶରେ ଯେଉଁମାନେ ନାଁ ରହିଛି, ଯଦିଓ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିପାରିନୁ, କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରୟାସ ଆମର ଜାରି ରହିବ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମଞ୍ଚକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପରଶୁରାମ ସାହୁ ସାର୍ ମହୋଦୟ। ସାର୍ 1980 ବ୍ୟାଚ୍ର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ସମୃଦ୍ଧ ସାରସ୍ୱତ ମଞ୍ଚରୁ ଅଜସ୍ର ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆପଣଙ୍କ ଯୁବ ଚେତନା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ନିସ୍ଫୁରଣର ବିବିଧ ବିଭା ମଧ୍ୟରେ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ଲଳିତ ଭାବନାକୁ ଆପଣ ଯେପରି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ହେ ପ୍ରତିଭୁ ପ୍ରଣମାମି, ହେ ପ୍ରଣମ୍ୟ ମହାଶୟ। ମାନବ ସେବାରେ ଯୁକ୍ତ ମାଧବର ସେବା, ସେବା ନୁହେଁ ସେବକରେ ଗଢ଼ିଛ କିରତି। ମାନବ ହୃଦୟ ଆଙ୍କି ମାନବିକ ଧର୍ମ, ଆଙ୍କିଛ ଜୀବନ ଛବି ଅତି ବାସ୍ତବରେ। ଆଜି PMଶ୍ରୀ ଦଶରଥପୁର ସରକାର ବାର୍ଷିକ ସମାରୋହରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରୋକ୍ତ ସାଧନା ଯାତ୍ରାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଉତ୍କଳ ଐତିହ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, କଳା, ଜ୍ଞାନ, ପ୍ରଜ୍ଞା ଓ ସାଧନାର କ୍ଷେତ୍ର ମା ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର, ଯାହାର ଛତ୍ରେ ଛତ୍ରେ ପରିପ୍ଳାବିତ ହୋଇଉଠେ ଅଜସ୍ର ସମର୍ପିତ ଗୁଣାଗଣ୍ୟ ସତ୍ସାଧକଙ୍କ ଆତ୍ମାର ଉଚ୍ଚାରଣ, ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଦାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟର ଅମ୍ଳାନ ସ୍ୱାକ୍ଷର, ଅସୀମ ଅନନ୍ୟ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣାର୍ଥେ ହୋଇ ସମର୍ପିତ ପ୍ରଜ୍ଞାଶୀଳ ବିଚାରର ଗଭୀର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ଆଜି ହୋଇଛି ପ୍ରେରଣା। ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଗୀତିକାର ଓ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ, ଜୀବନର ଗତିପଥେ କେତେ କେତେ ଅମୃତ କୈବଲ୍ୟ, ସାଧନର ଯଜ୍ଞଶାଳେ ହୋଇଅଛ ପ୍ରାପ୍ତ, ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠସ୍ୱରେ ଛନ୍ଦ ତୁମେ ତୋଳିଅଛ ଆହା, ଶବ୍ଦର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ପାଇଁ ଗବେଷିତ ଅଟେ ତବ ଦୃଷ୍ଟି। ଆଜି PMଶ୍ରୀ
ସର୍ବବୃହତ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାରେ ଆପଣ ଯୁବାବସ୍ଥାରୁ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରି ଆଜି ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ନିଜକୁ ଯେପରି ପଦାର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି ତାହା ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର ଯାଜପୁର ପାଇଁ ଗୌରବୋଜ୍ଜ୍ୱଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହା ଆମ ଦଶରଥପୁର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚମତ୍କାର PNC स्कूल जो मान्यता कि समस्त क्षेत्र में से जो दुई मनुष्य अच्छी मुझे पूर्वतन छात्र संसद तरफ निवेदन करी दुई जन जाक आज ये घोषणा करेंगे जे आगामी वर्ष आमर वर्ल्ड स्कूल एसोसिएशन एक सुंदर घर होती आसिक दुई जन नेता नेत्री आम गाँव में रे आम स्कूल से उत्साहित हम कष्ट पटका कहीदेल ठीक अच्छे प्रतिश्रुति दूसरी निश्चय आम କଥାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି ମୁଁ ସାଂସଦ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ତାଙ୍କର ଯେତିକି ରହିବ ସହଯୋଗ ମୋର ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସହଯୋଗ ରହିବ। ଆମ ଗଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ବେହେରା ମହୋଦୟ, ଆମ ଗଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟ, ଆମ ଗଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୋର ଯଥାମାନ୍ୟ ଜଣାଉଛି। ମୋ ଆଜି ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛି। ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା କଥା, ଆମର ଏଠି ଯେତେବେଳେ ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେତେବେଳେ 3,16,000 ଟଙ୍କା व्यक्ति भाव निजक प्रमाणित कर शिक्षार उद्देश्य नुहे केवल अर्थ उपार्जन, शिक्षार उद्देश्य हवा उचित चरित्र निर्माण। शिक्षा जीवन पाई हवा दरकार। सुनामुना छात्र छात्री पूर्वतन एवं वर्तमान एवं सांबादिक बंधु एवं गार्डियन मैंने समस्ते कहले गोटे फोन कॉल कले भगवान आसिक पहुँच जाए, यह सत्य। शुभेच्छा जनाऊँगी। आज खुशी लगुच जो 6 जन ये संबंधित हेले देखला परे मो मनटा कुंडमुट हो जाऊँगी। लंबा लाइन बाबा ना तुम्हार कदम आज पीएमसी दशरथपुर सरकारी उच्च विद्यालय अनुष्ठित होता तार वार्षिक उत्सव को समस्त को अनिल कुमार दास समस्त को हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा शुभकामना जनाऊँगी। छात्र छात्री मान द्वारा अभिनीत एवं बहु परिश्रम अंत घटाई आपण भेटी देवाक जाउछंती पीएमसी दशरथपुर सरकारी उच्च विद्यालय छात्र छात्री माने संगीत एवं नृत्य भित्तिक कार्यक्रम जार ना होची संगीत सारेगामा।
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ନାଁ ହେଉଛି ସଙ୍ଗୀତ ସାରେଗାମା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଗେଇ ଯିବା ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦ ପୁଣି ଚାଲିଯିବା। পরবর্তী কার্যক্রমকু সমস্তে আমি টিকে বর্তমান ভুলি যা পশ্চিম ওড়িশার সমস্ত সম্বলপুরী গীত ভাল লাগে টিকে জোশ রহবা দরকার কাইনা তুমি মানে হল পিএমসি দশরথপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় পিলা টিকে জোশ দেই পুরা হো হালা করিয়া সম্বলপুরী গীত ভাল লাগে যাও বহুত বহুত ধন্যবাদ। सरपंच से माँ को नहीं गोटे गीत एवं काली माँ को नहीं आम छात्री मैंने प्रस्तुत नृत्य परिवेशन करेंगे।